Хазаран арыштадан хат яқышмат адаймаджы сардау алываршык, ама қаматчын равайым. Асыбын атандар рашт афта. Нудыша мануша карон ам юма ягангом сарт канан райдет той чырыштон динил хаш чыжыта. Арамбырча котта идас шылгоймак Евдокия Лазенко. Жылдиш варашей молазантон тыл, амайын хусаула вандаглык жахта яхадаг молазандонан бандурка яраварзан уйтыххай. Налгоймаджаны хаш фараштма. Они вышли на руководство городское. Городской голова Фалков поддержал эту идею и выделил на окраине, тогда это была окраина Владикавказа, довольно большой участок земли. Это нынешняя улица Интернациональная, Малкова, Олега Кошевого и Партизанский переулок. Там начала выстраиваться община. Они как раз в это время в станице Тарской решили построить новый каменный храм, а старый деревянный они продали монастырю, будущему. Его разобрали в Тарской, привезли в Владикавказ, построили и обложили камнем, кирпичом. Начал обустраиваться монастырь, то есть от угла нынешней Интернациональной и Кошевого, там стали появляться кельи монашеские и так далее. И вот так по территории дальше благоустраивалось, там были всякие хозяйства строились. Постепенно монастырь развивался с нуля и до полноценного. Сыбырраштагма завджика ухажнатай иоши. Чизы сардиш, удунай ану выдай салса коттуй. Revoluția Romați mozandonu dis vială varsu dis il dersi samat. Ama abone jung man bazza dis warta gitzel geppel warta falia usafta mideme feldacht gundu. Hause gitzel khaymaz bazza dis. Inne mene hay nogay samattam hause zarund sis megeske. И куда маду хафте самоттой, хойне Владикавказская косичка, выросага хафте хойне. О, ама دیساج رسوده سرستوی بیرت نرتک گارازن ساخم گورت ونکتیف لگ فینه فلا هم کتر تنزه بخراس دیست و من مبتسگن زرون کیرپیش در مازه که سپایدا کوتوی زرون کیرپیش وید و مگس که در ما استی افت فنده دیست سمای افت بنتون نوگ آماده خزن ما و باسر خواهد تویل میل زنه افت کتر رسوده یفرا دیست و افت سرستم گول استی دار ترکت خصاو راتا آخام فادات تبدی آدارت ترکنزستم. موازندون کولمه و زنی سارغوان آلوارستر معاص بست خیت آلوارستر. راز در موازندون ریولوسیا خوم چی ودیس و ودیس چجت سلگوی مکت موازندون مثلا وقتی خسکنجت در آل خات بیره نودیس مثلا خدک بیره باسر خایت توی هات آرستت تو من 30 ساماینن در سخدک خواست توی دوی ناگ دورتا تیر کی ما سخدک برد کود توی سدوره مستی آمایج تا آماد توی سدوره و ایزاق مفنده ما سخیف دبونه آرستو دستاس بست خیته و شیش راجنن شلگوی مکتا دوی ناگ دورتا تیر کی شک کی تفخاش توی شتنگلی آگوری دورتا تا الخنگ باکود توی آرشتاد رشوغ درواد Революции курайдетта один фахалений тершак ши, усраштек баштай ражзаваг фашта. Рагонах даутима тохканен арахшкай кавы. Адаман шадинал чи худа удон уса коттаган штыржян хашшинс. Уйфанда диш самай адам шахадаг шадинал шакух шишуй. Афта куды котта Лев Троцкийдер. Необходимо организовать выступление представителей голодающих с просьбами к советской власти принять меры, чтобы излишнее церковное имущество пошло на борьбу с голодом. Нам нужен веский предлог, чтобы уничтожать духовенство, не вызывая возмущения народа. Адам молазандумма балабурттуй. Чизова дуса шылгуймактай, кай таргаракуттуй, кай тамарга. Молазандоны шарғлауак игуменя Клавдия Щербининайы удыгашай башахтой. Фатганжыта афтан қалодышты, амаям бира шашғаринтан бақштиш. Фала надар шашғарин шарттой, надар ақса.
قازنك زينة تذكرتوي خصوصا ذكرتوي صغارين تما هفتا نايدم نمنيس دم نميسا خماي هفتا مرتيزا ملاتيا مورديس يقول من يقلافديا إن خوتاتا فسرتوي سهردقاي سدافل درودسته مثلا فسرتوي هردقاي ما زاخم خبر دروديس كو سرتوي ود وتسجن يو افزونگ در موزان تاي افزونگ در چيودي ساخم چسك سم نو وتسجن سميستس درتا أمي أكوتوي مي فيخستوي تاج فاست فدي أكوتوي مي فيخستوي وي رازرتا ورت راجع أرخيماندريت ماتفي ودي ساخم موازن تنزند جوند موازن وديس أرخيماندريت ماتفي مرمل أرخونقا وديس ما أرخونقا استاساس زغلابيات بدرويت سيرجي فالافرا ما هو مديس موازن سرامبون تام فسار ديسو من جادو من أنا هاي زرتا هفتي كامرتوي إن تخوت أسرتوي أردجاي ما هفت سرامبون تراخو بخوكوتوي أما استن جاد هيرن زوج قو زروند والمرت هاوس سلقوي مكتستفرد مقور عدم مدينة كوشتة نخمة باساردتوي أما ودوندر مولازان دون فالويل نخلوف كوتوي شابونا خشن سوديش ويشك أفتوي فلزشتر خجناتا نود مولازان تشيفتيك تاي مقور عدم نخوش كوتوي بيرا بالك قد كوتوي زوج قوان بيرا ارتنا زيفل در فيستات برون أما سيزر تندر خواست كوتوي رنشن تندر خواست كوتوي رسوخ تينات در خواست گورة تصارد ما هيو دو ديس هاي زوج قوان و ديس يا گورة هستم نو دياس بناتو این بارن قوة هاي و ديس گورة تكرون ام مولازان دون كيوديش وي باجونا نيش كولتل زورت نفتي اشتاي من آسك ورفي امراك جامان توديش زوارنف اما سراخ آدم ز شخيول زورت تفتتوي كتر عرض مرسديش ورشي пацахтар. Когда наступила советская власть, у монахинь отобрали всю эту территорию. Там было какое-то хозяйство организовано, а потом это раздали под жилье жильцам, эти кельи и так далее. А где был храм Покровский, там располагалось сначала отделение милиции, потом строительная компания долгое время. Там пристроили еще к ней дополнительные помещения. И одна из последних владелец была женщина этой строительной компании. Она знала, что это бывший храм. И вот как бы она решила сделать такой благотворительный шаг и передать этот храм, ну как бы бывший храм, это здание, нынешнему Аланскому Богоявленскому монастырю. Они его взяли в свои руки, и он был, конечно, очень аварийное это здание, и пришлось его разобрать и на этом месте уже строить полноценный храм с необходимыми помещениями остальными. Там будет подвое этого Аланского женского монастыря. Плюс они еще стали выкупать какие-то квартиры, где были кельи раньше. То есть и вот весь угол сейчас принадлежит к монастырю, и там возрождается опять монашеская жизнь. Когда я сюда пришел, здесь находился наркобордель-притон, можно так выразиться, потому что здание пустовало, никем оно не охранялось, доступ был свободный сюда практически. И место было на самом деле очень в запущенном состоянии. Первое, что мне пришлось здесь сделать, это собирать шприцы в пакеты, выкидывать, потому что прям такое тяжелое место здесь было. Ну и по мере того, как храм здесь строился, конечно, территория облагоустраивалась, конечно, нам еще много нужно облагоустраивать, но вот даже и сейчас, да, видно, точнее их уже не видно, здесь находились старые сараи, которые тоже являлись рассадником наркомании, то есть здесь люди занимались своими грязными делами, заставляли закладки, но сейчас эту территорию мы почистили, и она находится уже в более пригожем состоянии. Шылгоймакты алайнаг мулазан дунан шафарашта бира нешта. Алла дурдерзы алхани нагод. Самай шакуттак манак олампуа. Уйтахай Ирланд шпайда кутта ног технология. Специально для этого проекта были созданы условия для того, чтобы мы могли набирать камни в горах, для того, чтобы, естественно, форма камня она сохранялась.
После этого мы их заливали жидкой резиной, делали из них формы, а после заливали уже колерованным бетоном. И мы получили очень приятный синтез строительного материала, потому как, естественно, форма сохранилась, а при этом еще и технические характеристики улучшились, потому что у искусственного камня, у бетона у него лучше характеристики, чем у естественного. Аргуан раже, ама раженсия алываршсы бынаттайш удондар. Шылгоймакты алайнак молазандоны молазанта ам бакуттуй ирташан кышт. Has bästa revolúcia gomma hamsa moazandonu dislugoj meg te moazandon. Hausa moazandon zaronter bästa hajta. Zachabanis az bästa haj. Ama zavadis kéliata. Moazanta kam sardasta hausa vatta. Ama ودست ماخر باز دستم هردم ودست زخیزک. ودست زخی من آدم ماجی گوریون گودیست زخ. اما ما دوش که کتر باخستی نه ایگومینیا نون نار باخستی سردم اما سفید تا ما یزردم تنگ فسد است افت سری بردم سکنم فتزاگول افت سری بردم سکنم زخی اما سستی زخی کو سری بار کوتوی ود زاروند کولت فراغمنت رازند است اما یزردم فسد است ود فراغمنت نم کی زخنه قو راست اج خوزم منه آس فراغمنت رازند است میازردم فسد است ما یا ما هم قدرت سدیس موزی دامس کنم آسران زخبن فتزاک ایلیات کم دست فتزاک سرم بنده موازن تهم سار دست کفتویز اما دامس کنم آسران موزی اما راید توی نکوشت تا آماین سرم بومبیره زروند کول توال رازنن کود توی اما ستی سمی فیدار در و کول توی تخی یا بندور نسکوت توی بتونی اما بدون التطیع من هایو زروند کرپیچ هم نودی زروند کرپیچ فلا گورت زروند خزرت فی خالنس هاوس کرپیچه پیدا کنم اما هاوس کرپیچه سکوت من هم کول تا نوگا مادست فلست زروند کرپیچه اما آدم زردم تنگ ساوند استی دارت در من آس دو و استر وات سری بار خودتم و اما دارت در میدگی در مازودی زخبن بست خیطه آس بنات جخبنیش فلا آفتارشتو امز دمگا ازوخ جیله ویرواجیل قنان خاصه و مال نکنه شلگویمکت آلایناک مولازانتون شرغلاوگ مادنونز موزی بایگون کنن شفند کوتا. شرستون صبر صارت خودتو نیکای باغ بدرت خورز زینا دیت مفزر اینی سرستوی مهاخم فدا بت بافزرستوی مثلا مفت فیروخ کنم مثلا مار مثلا وی خورز نو وی فزر وی کنن نی اما نه بافند دیس مهاس موزیه سکوی وا قگاگن سویتون دوجه نودی ساخم گنن تما بارتا اما آدم نفته در نباز دادیس سا زامت در نیس باز دادیس هم سودیس ودون بنتون سرجتا پرخ کود توی سویتون دوجه آدم هم بای ورستویات بست خیطه اما سا نیچی باورتا موازانت زامت فلا سدر گتل مرتا و در لگ آره چینگو تا در گتلگ خط تا زگل تا سارتم زرون درغونانیه کسرک ابخن تا سارتم مها خمس در تمام نوج سزونم مت مبارم هودو نه نفند سرازن اکسپوزیسی فلسطی بست خیاش دریس هم در رازن دیس بنات اما ندارد در تفنده سلگوی مکتمو زندونه استوریه تیانه فنده سمای موضوع آلانی ایوم یاگ استوریه تخیدر و اکسپوزیسی. شویناگ موزی شرمس خزرت بالخطوی و دون سالسک کند فیشته اما زشتر خرندون راودیش. تقدرشت جی اما گراد من خویراگای آسا خود نفادات و زنیش. موازندون که فزن دیس آلاگیره و دای فستما ماخ آل کمندر نخرندونه خرن کنم. چی داری در رباطسه و آدمی نکوشت در ویکی زغنه قو فلما هفته اول از آدم در آرخ رباطسه ما سنبا خرن کنم آل کمندر. ما نستیج وقت نو بورت ما استیالاگیر ما در بنتون خستگ نو اما گست که زغنه قوال که بود نو مربوط ما باسی خور کنم فلا من هم گورت در نبافند دیستار از نخم بنات بو نرتاسه هات در هوزنیز گم
خرندون اما ور زاده من سبون و مربوط سوی ما باسی خورکنوی لواری هسران هم فنکتاو زنیس اما کوشته کدوم کستست چیرباسا و سادم افتان قلستم و زنیس آخامادم کدوم فند زنیس آلبون در بود سوناردم کشت گلم پکنه اخسای فرشته بنتونه خشت که نیشته اویت خی فلاشنفش اما اود قارویان آشتن نی بیرا جن زینت دشرت آخشتشتن ریدگن شفنت بیرشته اما شن اوتسگن اما خساو در خوش کنه خو ما تجربنات نو هم فسار دست موازانته فکفتو خود سومه آل چی در یکت زلوات کفتا خود سومه ما ارتن آز درغه خواهم کفت سدی ساتسران ایتا میست سویتوه های او سخدک بنات های خود ساون رار فکوت داد بناتن اما نظر دین تنگز نارغو Сейчас мы должны что? То есть наш народ должен сделать что? Принести покаяние конкретно на этом примере. То есть исправить ту несправедливость, которую сделали предшественники, которые жили до нас, жили на этом месте. Потому что это не кто-то с космоса прилетел, это они пришли и разорили этот монастырь. Сейчас наше поколение должно исправить эту ошибку, сделать так, чтобы это место стало снова святым. И на самом деле, то есть после того, как мы это сделаем, я уверен, что жизнь в городе, даже у тех людей, которые живут здесь рядом, даже в бытовом, она станет лучше. Потому что место уже не оскверняется, а место освещается. И освещать будет все вокруг, а рядом стоящее, рядом живущее. То есть без этого так не происходит. Поэтому мы должны сейчас все вместе трудиться, молиться, жертвовать, строить, ну и кто как может помогать. Аббандарчини саулаванды, ахамадай маджа женшарану. Абон раштагайфта, ама яжардай хусау каманиш, ودونار خاينس راج در ردت تشراشت کننال. ورنشا خوش قد تک تکنگه آدم طریقت تکیفک آت در زشته وی.